हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू भवानी इंस्टीट्यूट भवानी इंस्टीट्यूट रे आपण मानक स्वागत। भवानी इंस्टीट्यूट चैनल रे जो मन सब नुआ अछंती तो चैनल टी को सब्सक्राइब करिया सहित बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु। आमर जेतेबेले कोनोसी नुआ वीडियो आपन को अपलोड करिया जियो सर्वप्रथम आपण देखि परिबे। तो आज आम स्टार्ट करिया क्लास टी हिस्ट्री क्लास 6 रो चैप्टर 3। तो ये गोटे कथा कही रखी आम जो हिस्ट्री देखते हिस्ट्री हूँ कौटा आम जो पास्ट पीरियड अतीत जोटा सब घटी जाटा को आम बर्तमान बुक रे पढ़ुंट अध्ययन कर क्लास रे जोटा आम अतीत घटी जाइए। तो अतीत आम केमती रोले आमर पास्ट पीरियड केमती थिला पूर्वपुरुष मैंने केमती थिले केमती तांकर खाद्य थिला केमी से गोटे जगह आउ गोटे जगह जाकि सेटलमेंट होते आम चैप्टर 1 चैप्टर 2 रे दीटा कवर कले। तो चैप्टर 3 रे आम बर्तमान स्टार्ट करवा द अर्लीएस्ट सिटीज। तो अर्लीएस्ट सिटीज कौन इन द अर्लीएस्ट सिटीज तो आमर अर्लीएस्ट सिटी पूर्व कालर सहर गुड़िक किपरि थिला सेटा विषय आम बर्तमान अध्ययन करवा। तो आम अध्ययन करने पूर्व ये बर्तमान देखा कौन देजी जे ये दुईटा पिला से देखे जन ना हूँ जसपाल आउ जन ना हूँ हरप्रीत। जसपाल और हरप्रीत से क्रिकेट खेल खेलुंट जसपाल और हरप्रीत से क्रिकेट खेलुंट खेलला समय गोटे आउटसाइड गोटे घर थिला जो खेलुले क्रिकेट खेलला समय आउटसाइड गोटे घर थिला। से नोटिस करचंती जे पीपुल लोक मैंने एडमायरिंग दिस dilapidated old building that the children call the haunted house। तो सेठी से समय से देखी कौन गोटे हॉन्टेड हाउस जोटा कि आम ओडिया कहते भूत कोठी बा शिकारी घर। तो से जसपाल और हरप्रीत से ओल्ड बिल्डिंग को देखी से लोक मैंने सब कहते। तो लुक एट द आर्किटेक्चर said one of the men, have you seen the fine wood carving, asked one of the women। जड़े स्त्री लोक से समय कहते कौन ना तुम से आर्किटेक्ट को देखीच कि से जो घर बिल्डिंगटा तैयारी तार शिल्प शैली केमती कौन है देखीच कि से जड़े क्वेश्चन कर वी मस्ट राइट द मिनिस्टर सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। आम मिनिस्टर को आम मंत्री को कहलु तेणु सी कौन कले ना सी अरेंजमेंट कले तार रिपेयर पर सी प्रिजर्व कर रखी से सुंदर कोठरी को। व्हाई दे वंडर से मैंने कहीं वंडर फील कले। तो वंडर फील कर किए ना जसपाल आउ हरप्रीत। तो मैंने कहीं वंडर फील कर बर्तमान पे आम स्टोरी भितर को जीवा। इतिहास गोटे गप परिका तुम वान्स थर शुणीदे से पूरा मन रही आ क्लास तुम नहीं सारापर तुम पाखरे जदि बुक थी तुम बुक रु पढ़ीदब से एकाथरक मन रही। जदि कौन असुविधा हो कमेंट सेक्शन में मत जनइबे। तो या पर आगू आम जा द स्टोरी ऑफ हरप्पा। तो ये से लिखला कौन द व्हाई द वंडर से मैंने कहीं वंडर फील करते जसपाल और हरप्रीत। व्हाई द वंडर वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड अन्य कई बा कई जने से पुराना कोठरी उपर इंटरेस्ट थिले कि द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो ये बर्तमान आमर गोटे टेक्स्ट अच्छी कौन द स्टोरी ऑफ हरप्पा। हरप्पा स्टोरी उपर आम अध्ययन करवा। हरप्पा कौन गोटे एंशिएंट पीरियड जोटा आमर अतीत काल पूर्वपुरुष समय जो हरप्पा सिटी गोटे थिला से सिटी उपर आम बर्तमान पढ़ा स्टार्ट करवा। तो भेरी ऑफन मु आपन को फास्ट सेंटेंस पढ़ीदेवी तापर तार सारांश कहीकि ओडिया आपन को बुझेदेवी। जदि कौन डाउट रोथुव मते कमेंट सेक्शन में जनइबे। आ जदि चैनल टी भल लगुव चैनल टी सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिया बेल आइकन टी को दबाइदेवे। भेरी ऑफन वन बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल। Near 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mount that was a rich source of
ready-made high-quality bricks, so they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो एठी कौन कुआउची ना जो स्टोरी टेल वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल नियरली 150 years ago पाखापाखि 100-150 वर्ष पूर्व गोटे रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कराई जो कंस्ट्रक्ट कराई कौटी ना पंजाब रे तार इंजीनियर मैंने सेटा देखिए स्टम्बल्ड अपन द साइड हरप्पा जोटा कि बर्तमान प्रेजेंट डे पाकिस्तान अच्छी जो हरप्पार गोटे प्रेजेंट डे पाकिस्तान अच्छी सेटा देखिए इंजीनियर मैंने कौन कले से स्टम्बल फिल करते टू देम सीम लाइक ए माउंट सेटा गोटे पूरा माउंट भाया देखा जाऊला सीम लाइक ए माउंट से जो इंजीनियर मैंने तो गोटे रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट कर गोटे रेलवे लाइन तैयारी कला समय से करुले कौटी ना बर्तमान में जोटा पाकिस्तान अच्छे से आगुरी हरप्पा कहला तो से साइड से जो भूई तार भूई माटी जोटा आम जोटा देखुं आमर ओडिशा जो सब देखुं कौन सब माटी तो से जो हरप्पा सैड्रे से कौन थी ना गोटे माउंटेन भाया थी जोटा पत्थर माने प्रस्तर पत्थर जो तुम जाइथियो कौन पाखिया बड़ बड़ पहाड़ जो आम धौली है जमी आम से पहाड़ पूरा पत्थर टाइप रोचे से टाइप से माटीटा थिला तो हाई क्वालिटी ब्रिक्स बहुत उच्च कोटीर ब्रिक्स थिला जोटा आम इटा बोली कहते ब्रिक्स को सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स तेणुकर से जो से घर सब जो आगुरी तैयारी होता से बिल्डिंग तैयारी करने आसी जो ब्रिक सब इटा खंडिक सब रेलवे सिटी रे यूज होची से विषय कहुची मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड तो नेक्स्ट आगू जावा से कौन कौच देन अबाउट 80 years एगो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द सिटी पाखापाखि 8 वर्ष 80 years एगो पाखापाखि 80 years एगो आर्कियोलॉजिस्ट को मैंने जो मैंने आमर माटी बा पत्थर को रिसर्च करुँच जो वैज्ञानिक मैंने तुम मान भर के पढ़ी बड़ बड़ हेले सी कि आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हे भल पाठ पढ़ले सेमती आर्कियोलॉजी गोटे डिपार्टमेंट अच्छी आर्कियोलॉजी फाउंड द साइट से सब स्थान गुड़िक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खोजिक बाहर कौन कर एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सबकंटिनेंट से जो हरप्पा जोटा पाकिस्तान बर्तमान पड़ुचे सहीटा हूँ सबुठारु ओल्डेस्ट सबुठारु पुराना सिटी बा पुराना सहर बोली कहुला आज दिस वाज द फास्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड से जो हरप्पा सिटी को फास्ट टाइम डिस्कवर कराई गोटे क्वेश्चन देखो फास्ट सिटी टू बी डिस्कवर दैट इज हरप्पा ओके then it have आगू जावा नेक्स्ट where similar buildings and other things were found were destroyed as Harappa. This city is developed about 47 years ago. ताने आमर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कौन कहते जोटा कि आमर पंजाब हरप्पा जोटा थिला प्रेजेंट डे पाकिस्तान ने पड़ुछि से प्रेजेंट डे पाकिस्तान से हरप्पा सिटी तार लैंडटा थिला कौन ना माउंटेन रिजन टाइप थिला आउ कौन कौची ना सेठी जो सब रेलवे कंस्ट्रक्ट कराइला तेणुकर से सब ब्रिक को से माने कैरी करके नहीं आउ कौन कहुच्छी आमर ये सारांश आम फास्ट पैराग्राफ वाइज कवर करिया तार सारांश को आपको मुझे कहीदेवी आपड़ चाहिए भी इयर कड लगे कान शुणीदे शोला समय कि बसला समय आपंकर मन रही हाँ ओके तो आम आगू देखा से जो सिटी को से फाइंड आउट करते से सिटी उपर बर्तमान आगू आम पुणी पढ़ा डेस्क्राइब करिसेंती से सिटी को दिस सिटी इज डेवलप्ड अबाउट 47 years एगो तो से हरप्पा सिटी अबाउट टू डेवलप 47 years एगो 47 वर्ष पूर्व हरप्पा सिटी को डेवलप कराइला वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग आर पुल्ड डाउन टू मेक फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टाट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग तो तुम्हें ये मत कह जे गोटे जिनस जे आमर जो पूर्व ओल्ड बिल्डिंग जो पुराना बिल्डिंग सब रोचे प्रिजर्व कर रखाटा ठीक कि भूल जदि ठीक हो मत जनइब जदि भूल हो तो कौन कर ताको प्रिजर्व करा जीवो नहीं गवर्नमेंट ताको सुरक्षा देके से कोठा घर को आउ पिछारे पैसा खर्च करिवे नहीं आउ कौन नहीं कि
ओके तो ये आम नेक्स्ट देखा व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सिटी जो आम देखिले हरप्पा सिटी बर्तमान आम पढ़ुं इन द आर्लिएस्ट सिटीज माने अतीतर थिबा सिटीज गुड़िक से सिटीज गुड़िक कौन कौन सब थिला से विषय बर्तमान कभर कर तो आम बर्तमान अलरेडी आम देखी सारे हरप्पा सिटी जोटा कि आम पड़ूँ पाकिस्तान प्रेजेंट पाकिस्तान में पड़ूँ जोटा पंजाब रिजन थिला जोटा कि आमर थिला माउंटेन रिजन तो ये आपंकर कौन कहूँ ना व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज से सिटीज गुड़िकर स्पेशलिटी कौन थिला सपोज देखु आपण संबलपुर को जीवे कि बरगढ़ को जीवे तांकर स्पेशलिटी कौन अच्छे संबलपुर शाढ़ी तांकर क्राफ्ट जो सब रोचे हाथ तैयारी जो सब शाढ़ी कर शाढ़ी तार भैल्यू अधिका रोचे सेमती आपण कटक आसिए कटकर सुना कसी काम जमी रोचे सेमती देखु आपण पिपिली को जीवे पिपिलिकर चांदुआ से सब गोटे गोटे प्रकार स्पेशलिस्ट से माने भल से बहुत धुरंधर सपोज तुम देख जो मैंने तुम जदि किए पंजाबी सांग थे घर मानक रुटीटा खायापी स्पेशलिटी आमर ओडिया पिला जो सब थे से राइस खायापी स्पेशलिटी ओके तो मेनी ऑफ द सिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स से जो सिटी गुड़िक प्रायतः डिवाइड कराइला दीटा कि अधिका पार्ट रे यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर ताने कौन कहुच्छे जो ईस्ट वेस्ट जो आम आगुरी कही डायरेक्शन काटिकी जे एटा आपणकर हूँ नॉर्थ तो यहाँ आपणकर हूँ कौन नॉर्थ रिजन रोचे यहाँ आपणकर साउथ रिजन रोचे यहाँ आपणकर ईस्ट रिजन रोचे यहाँ आपणकर वेस्ट रिजन रोचे तो से कौन कहते द पार्ट वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर ताने ये जो रिजनटा थिला सब स्मॉलर रिजन थिला किंतु एटा बहुत उच्चा थिला ओके देन आम आगू देखिए कौन ना आर्चियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस आज द सीताडेल से वेस्टर्न जो रिजनटा थिला ताकू कौन कहला ना सीताडेल जेनेराली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर जेनेराली ईस्ट रिजन जोटा थिला जो ईस्ट रिजन यहाँ रोचे ईस्ट रिजनटा तो ईस्ट रिजन जोटा थिला सेटा कौन थिला सेटा लार्ज थिला किंतु सेटा लोयर थिला मतलब हाइट कम थिला दिस इज कॉल्ड द लोयर टाउन यहाँ से कौन कहते लोयर टाउन बोली कहला आ कौन कहूँ ना द भेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वेर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट सबू सबू तार से बिल्डिंग गुड़ी को सराउंडिंग कराउला कौन ना बार्कड ब्रिक माने जो आमर जो इटा ब्रिक रे ताको सब वाल कराइला चारिपट सब पाचेरी टाइप कराइला बिल्डिंग चारिपट पाचेरी कराइला द ब्रिक्स वेयर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लिस्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स द ब्रिक्स वेयर लीड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वाल स्ट्रॉन्ग से जो इटा गुड़ था इंटरलॉक लक करके रखा होता जोटा मैंने लकिंग सिस्टम कर रखा होता एमती छंद पड़ा भाई सब रखा होता जोटा कि बहुत दिन पर्यंत लास्टिंग करूला हजार हजार वर्ष धरिकी तो ये आप बर्तमान देखते से कौन कहूँ ना इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड केत सिटी स्पेशल बिल्डिंग सब कंस्ट्रक्ट कराई ऑन द सीतादेल सब कौन कौन कंस्ट्रक्ट कराई ना स्पेशल बिल्डिंग सब सीतादेल कंस्ट्रक्ट कराई आ कौन कहूँ ना फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदार वेरी स्पेशल टैंक गोटे रोचे व्हिच आर्चियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ तेने ग्रेट बाथ को प्रेजेंट कर मोहनजोदार सिटी रे ग्रेट बाथ प्रेजेंट कर वाज बिल्ड इन दिस एरिया दिस वाज लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर से मोहनजोदार जो 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 आम कहली ग्रेट बाथ थिला सेटा कोटेड कराइला कौन ना प्लास्टर रे एंड मेड वाटर टाइट विथ ए लेयर ऑफ natural tar there were steps leading down to it from two sides तो मोहनजोदारो को दी साइड रे डिवाइड करा कौन while there were rooms on all sides से जो ग्रेट बाथ थिला ता चारि चतुर्पार्श्व छोट छोट रूम थिले आ कौन करा ना वाटर को प्रोबेबली अणा ब्रॉड करा इन फॉर्म ए वेल कूह भितर जमी पा अणा जाए सेमती टाइप रूम चारिपटे सब कराई
वाटर को प्रोबेबली अणा जाउथला फॉर ए व्हाइल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज से पानी को माने बार्थिंग करिया सरे पर सरे से पानी को पास आउट करिया पे मदन ड्रेनेज करा होतला ड्रेन करी ड्रेन माने एटा होची कोन निष्कासन तो ओके तो perhaps important people to get deep in this tank on special occasions. Okay, other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars. ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଫାୟାର ଅଲ୍ଟର୍ସ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି କାଲିବଙ୍ଗନ ଆଉ ଲୋଥାଲ ସିଟିରେ where sacrifice may have been performed ସେଠି କ'ଣ କରାଉଥିଲା ନା ସେଠି sacrifice perform କରାଉଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରାଉଥିଲା and some cities like Mohenjo-daro Harappa and Lothal had elaborate store house then elaborate store house କହୁଥିଲା ଯେ ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହରପ୍ପା ଆଉ ଲୋଥାଲରେ ଆଉ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ତ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥର ଯେଉଁଟା ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ରହୁଛି ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ ଏଠି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ସବୁ ଥିଲା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ହାଉସ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ हाउस ड्रेन एंड स्ट्रीट तो तांकर हाउस माने तांकर जो रोथले से घर केमती थिला तांकर ड्रेन जेमती आपण माने कर देखथु ड्रेन जई सब से ड्रेनेज केमती होतला पानी सब पास करिया पई तांकर स्ट्रीट सब रास्ता घाट केमती थिला ता विषय धारणा दबा तो एठी कोन कुआउची जे जनरली हाउसेस वर अर्लियर 1 or 2 स्टेरॉयड हाई विथ रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड तो घर गुड़िकर कौन कराइला ना आइदर 1 or 2 गोटे किंबा दुईटा स्टेयर थिला आ प्रति रूम बिल्ड कराइला कौन कोर्टयार्ड गोटे गोटे सब कोठरी थिला मोस्ट हाउस हाडे सेपरेट बाथिंग एरिया केते गुड़िक घर मानक सेपरेट बाथिंग एरिया थिला आ कौन कराइला ना सम वाल्स टू सप्लाई वाटर और केतो जगह भल पानी मध्य सप्लाई कराउतला घर भितर को मेनी ऑफ द सिटीज हैड कवर ड्रेन्स अनेक गुड़े जगह सेटा कवर करतला ड्रेन नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लीड आउट इन straight line although you cannot see it each drain had a gently slope so that water could flow throughout very often drains in house were connected to those one of the street and smaller drains lead into bigger ones as the drains were covered inspection holes were covered in inspection holes were provided at intervals to clean them all three houses drains and streets were probably planned and built at the same time ओके तो ये आप देखते गोटे जिन कौन कौन जो सिटीटा को से बर्तमान से आप पूर्व जानी सिटीटा दीटा मतलब अधिका डिवाइड करोटा आपको कही सीताडेल गोटे कही या पूर्व बर्तमान से आप कौन कहला ना तांकर जो स्ट्रेट लाइन जो सब थिला तांकर जो ग्रेट बाथ थिला से ग्रेट बाथ थिले जेंटली सब स्लोप थिला सेटा सब वाटर सब कौन करथिला धीरे धीरे सेटा फ्लो करी सब पास होतला तांकर ड्रेन सब हाउस सहित कनेक्टेड हो रोला केत जगह से घर बाथरूमटा सहित अलग रोला ड्रेन लीड बिगर वन्स एंड ड्रेन्स वेयर कवर्ड ड्रेन गुड़ी सब कभर कर रखा मैं जोटा आप कहते स्लैब बोलिक गोटे ड्रेन देखो ड्रेन उपर जो सब स्लैब टाइप पड़े से सब स्लैब पड़ता जो सब स्लैब पीस पड़े से सब स्लैब पीस पड़ता ओके तो ये आप गोटे जिन बर्तमान मैं आपको देखेबी आगू जावा तो ये कौन कौन हाउस एंड ड्रेन्स वेयर प्रोबेबली प्लांट से सब प्लान कर सब कराइला से बिल्डिंग आ से जो वाटर ड्रेनेज करने तो ये क्वेश्चन कौन रखुच ना लिस्ट एट लिस्ट 2 डिफरेंट बिटवीन द हाउस डिस्क्राइब्स हियर एंड दोज दैट आर स्टडीज अबाउट इन चैप्टर 2 लिस्ट एट दिस 2 डिफरेंस बिटवीन द हाउस डिस्क्राइब्ड हियर ओके तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन चैनल जन पारे जब न जान पारे मुझे यार आंसरटा को पिन करदेवी जे चैप्टर 2 रे आम जोटा पढ़ी से घर गुड़िकर शैली केमती थी आ चैप्टर ये चैप्टरटा बर्तमान पढ़ते हाउस डिजाइन केमती कौन सब थी से बर्तमान क्वेश्चन कर डिजाइन कौन शैली केमती थी हाउस डिस्क्राइब केमती कराई विषय से क्वेश्चन कर देखो लाइफ इन द सिटी तो हरप्पा जो आमर आर्लिएस्ट
ଫାଷ୍ଟ ସିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥିଲା, ତ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏ ହରପ୍ପା ସିଟି ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ବିଜି ପ୍ଲେସ୍, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜାଗା। There were people who planned the construction of special buildings in the city. ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ, ତ there were probably the rulers. ସେଟା ହେଉଛି କିଏ ସେ କରିବ ନା, ସିଏ ହେଉଛି ଯେ ରୁଲର, ଯିଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା, it is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ରୁଲର ଗୁଡ଼ିକ ସେଟା ସବୁ ପ୍ରୋବାବିଲି କରୁଥିଲେ। ରୁଲର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ମେଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ନା, they may have kept the most valuable objects. ସେମାନେ ବହୁତ valuable objectକୁ ରଖିଥିଲେ, କେପ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ। କିପ୍ରୁ ହେଇଛି କେପ୍ଟଟା, such as ornaments of gold and silver. ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି କେପ୍ଟ କରିକି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସୁନା ଗହଣା ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଛି, ଗୋଲ୍ଡ ହେଲା, ସିଲଭର ହେଲା, ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବିଡ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ସେ ନିଜ ପାଇଁ themselves. And there were scribes, people who knew how to write. ଲୋକମାନେ କେମିତି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other metals that have not survived. Besides, there were men and women. Besides men and women, ମଣିଷ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କ୍ରାଫ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ମାନେ ହସ୍ତକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଥିଲି ମୁଁ, ବଣିଆ ହେଲା କି ଆପଣ ବୁଣାକାରୀ ଲୋକ ହେଲା, କ୍ରାଫ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ମେକିଂ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଇଦର ଇନ୍ ଓନ୍ ହୋମ୍ସ ଅର୍ ଇନ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଲୋକ, ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା, କ୍ରାଫ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ହାତ କ୍ରାଫ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ସେଇଟା କରୁଥିଲେ, ଓନ୍ ନିଜ ଘରେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ସପ୍ ଥିଲା। ତ ପିପୁଲ୍ ୱେର୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. ତ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ କଲା ନା, ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ କଲା ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବହୁତ ଜିନିଷ ପରହାପ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ତ ମେନି ଟେରାକୋଟା ଟଏଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଟେରାକୋଟା ଟୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍। ସେ ଯେଉଁ ଟେରାକୋଟା କର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲେଇଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ମେକ୍ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, make the list of the people who lived in the city where any of these people listed as living in village such as Mehergarh. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମେହେରଗଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବା, ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଟିରେ, କେଉଁମାନେ listed as living in villages such as Mehergarh. ଆଚ୍ଛା, ମେହେରଗଡ଼ ପିଲା କିଏ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାତ ଟେକି ଦିଅ, ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ମେହେରଗଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମେହେରଗଡ଼ ଲୋକେଟ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସିଟି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ କ୍ରାଫ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କର ନୂଆ କାମ ପୁଣି ଜୀବିକା ଆସି କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ କ୍ରାଫ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଇଦର ନିଜ ଘରେ କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍କୁ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୂଆ କ୍ରାଫ୍ଟ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ନୂଆ କାମକୁ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଜୀବିକା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେର୍ ମେଡ୍ and found in Harappan cities. Most of the things that have been founded by archaeologists are made of stone, shells and metal, including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking fields
are those of beards, weights and blades. तो कौन कहला ना आपणकर जो देखु जे न्यू क्राफ्ट गुड कौन कौन से सब इंट्रोड्यूस कर न्यू क्राफ्ट इंट्रोड्यूस कौन लेटस सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड एंड फाउंड इन हरप्पा सिटी से हरप्पा सिटी सब देखा मिले सब कौन नुआ ऑब्जेक्ट कौन ना से फाउंड किए कर ना फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट कौन ना मेटल इनक्लूडिंग कॉपर है ब्रोंज है गोल्ड है सिल्वर है सब से फाइंड आउट कर कॉपर और ब्रोंज को यूज कर ना मेकिंग फॉर टूल्स मेकिंग टूल्स वेपन ऑर्नामेंट्स को वेसल्स यूज कर गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. Okay, perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. तार किसी दिन पर से जो सब तांकर पाइले कौन ना perhaps the most striking find are these of beads, weights and blades. देखंतु द हरप्पा आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन से माने स्टोन ने टूल सब यूज करथले आ कोन जेनेराली रेक्टांगुलर घरे से माने रहउतले जोटा कि इलस्ट्रेशन ऑफ 24 पेज एंड सी इलस्ट्रेशन ऑफ पेज 27 से घर रो एग्जांपल आपन सब फोटो देछि म देखे देबी अपन बुक रे थिबो चाहे देखि परिबे एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कर्व्ड ऑन देम गोटे एनिमल कर्व कर रखुचे मैंने कर्व कर रखा मैंने कौन कल मैंने घोड़े टे रखला बेले रोला द हरप्पन आल्सो मेड pits with beautiful black designs such as the one shown on page 6 who metal used in villages you learn about in chapter 2 was metal used in the village you learn about in chapter 2 was stone used to make weights cotton was probably grown at Mehergarh cotton टा probably कोडी grown करले ना Mehergarh जोटा कि about 7,000 years ago actual pieces of cloth were found attached in the lid of a silver VC and some copper objects at Mohenjo-daro तेने ये जो जिनस आपको कौच बर्तमान आप जो सिल्वर है कि कपर है से ऑब्जेक्ट गुड कोड सब देखा मिले ऑब्जेक्ट सब हूँ गोटे मोहेंजोदारो आर्कियोलॉजिस्ट मैंने फाइंड कर गोटे ना स्पिंडल ओरल्स फाइनेंसी unlike stone or shells that are found naturally faience is a metal that is artificially produced ताने ए जो मेटल आपण देखुचंती सेटा होची कोडा ना फाइनेंसी सेटा को आर्टिफिशियली सेने तयारी करथले आ कोन करथले ना ए गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर गोटे अठा को यूज करथले जोटा कि सैंड और पाउडर रो quadrate into an object the object were then grazed resulting in a shiny glassy surface the colors of the glassy were usually blue or sea green Faience was used to make beads, bangles, earrings and teeny vessels. तो ताकू यूज करथिले को पर्पज रे मेकिंग बीड्स हला बेंगल्स हला इयरिंग्स हला आ हमर टीनी वेसल्स रे यूज करथिले ओके तो ठीक अछि तो नेक्स्ट देखिबा मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइनेंसी देयर वर यूज्ड तो से यूज कौन करथिले जे टेराकोटा यूज करथिले फैंसी यूज करथिले स्पिनी थ्रेड रो आ कौन करथिले मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड अनेक गुड़िया प्रोड्यूस कर कौन ना दे आर प्रोड्यूस्ड were probably the work of specialists. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. जो मैंने a specialist is a person who is trained to do one kind of work. Specialist से मैंने कहूला जो मैंने गोटे काम करते गोटे से मैंने वन से मैंने क्राफ्ट पर्सन तो क्राफ्ट कम करेंगे तो क्राफ्ट मन कर से केवल अच्छा चांदुआ या केवल चांदुआ या जैसे क्राफ्ट पर्सन अच्छा बुणा लुगा तो से केवल लुगा बुणवे भेराइटी टाइप से सब थी ता भर जी सब को छाड़ी सी गोटे कम डिपेंडेबल करता से कहला स्पेशलिस्ट ए स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क फॉर एग्जांपल जोटा आपन कहले कटिंग स्टोन है पॉलिशिंग बीड्स है और कार्विंग सील्स है लुक एट द इल्यूजन पेज 2080 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कर्व्ड आम जो से पेज नंबर को जीवा आम से पिक्चर को पिक्चराइजेशन करके मन रखीदे जोटा आम बर्तमान में पढ़ी तेणुक बेसी पार्टी नक कथा फास्ट शुणी दियो
and see how well the face is carved and how carefully the bead is sewn. This must have been the work of an expert craftsperson. Not everybody could have been a specialist. କୌଣସି ଲୋକ ବି ମାନେ ସେତିକି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି. We do not know whether only men were specialist or only women were specialist. ଆମେ ମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କହିପାରିବା ନାହିଁ. ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ. ତ perhaps some women and men may have been specialist. ତ ସେଥିରେ କେତେ ପୁରୁଷ କେତେ ମହିଳା ସେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଧାରଣା ଥିଲା. ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ. ତ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ତାକୁ ସେମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଇଲେ. ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟ କାମଟା କରିବେ କ୍ରାଫ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା. ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନହେଲେ କିଛି ତାଙ୍କ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନହେଲେ ଜଣେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଲୁଗା ବୁଣିବ. ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୂତା ଦରକାର. ସୂତା ନହେଲେ ତା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସୂତା ନହେଲେ ସେ ବୁଣିବ କେମିତି. ସେ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସବୁ ସେ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇଲେ. ତ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍. ର ମେଟେରିଆଲ୍ସକୁ ସେମାନେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟଲି ଆଇଦର ଫାଉଣ୍ଡ ନେଚୁରାଲି ସେମାନେ ନେଚୁରାଲି ପାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ସେମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ତାକୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି. ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ. ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଫିନିଶ୍ କରିକି ଗୋଟେ କାମକୁ ମାନେ ଭଲ କରିକି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ. ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଟନ୍. ଯେଉଁ ଆପଣ କଟନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୂତା ଲୁଗା ଯେଉଁ ସୂତାର କଟନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳା ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି ସୂତାର. ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଫାର୍ମର୍ସ ସେଇଟାକୁ ଚାଷ କରି ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି. ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଇନ୍ ଏ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ କ୍ଲୋଥ୍. ସେଇଟା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଲୋଥ୍ ମେକିଂରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି. While some of the raw materials that the Harappa used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ. ତ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଇଦର ମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୋଥ୍ ହୁଅନ୍ତୁ. ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଦରକାର ଥିଲା. ତ ସେମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଇଦର ସେମାନେ ନେଚୁରାଲି ପାଉଥିଲେ ନହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ. ତ ସେମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ନେଚୁରାଲି ବି ସେ ପାଉଥିଲେ. ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ପାଇବେ କେମିତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫାର୍ମିଂ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଚାଷ କରୁଥିଲେ. ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ. ଆଉ କ'ଣ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି ସେଇଟା ଯେଉଁ କ୍ଲୋଥ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛି. ମେକିଂ କ୍ଲୋଥ୍ ଲୁଗା ତିଆରି କରିବାରେ ସେଇଟା ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି କଟନ୍ କଥା କହିଲି. ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ଥିଲା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସେମାନେ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସେ ଖୋଜିକି ପାଉଥିଲେ. ସେ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କପର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲଭର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା. ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ହରପ୍ପା probably got cotton from present day ରାଜସ୍ଥାନ and even from Oman in. ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର କଟନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ହରପ୍ପାର ଯେଉଁ କଟନ୍ଟା ସେମାନେ କ'ଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ହେଉଛି ଓମାନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଥିଲେ ଗଟ୍ କପର୍. ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ. ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ନା ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ tin which was mixed with copper to produce bronze. ତ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆର ଯେଉଁ ଟିନ୍ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ମିକ୍ସ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କପର୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ. ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ବ୍ରଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ. ଗୋଲ୍ଡ କୁଡ୍ ହାଭ୍ କମ୍ ଅଲ୍ ଦ ୱେ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ and precious stone from present day Gujarat, Iran and Afghanistan. ତ ଏଠି ଆପଣ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆର ଟିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିକି କପର୍ ସହିତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ. ଟିନ୍କୁ କପର୍ ସହିତ ମିଶାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ. ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦୁଇଟାକୁ ଆଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛି ସେଠୁ ଆଉ ଇରାନ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଆଣୁଥିଲେ. ତ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଗୋଲ୍ଡକୁ ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରହୁଛି ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ସେମାନେ ଗୋଲ୍ଡକୁ ପାଉଥିଲେ. ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା ଇରାନ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଲା ସେଠୁ ସେମାନେ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖୁଥିଲେ. ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା
ଫୁଡ୍ ଫର୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଟି, ସେଇ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଫୁଡ୍। ଲୋକଙ୍କର ଫୁଡ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା, while many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to crafts person, scribers and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew. ହରପ୍ପା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବଢ଼େଇଥିଲେ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଟିଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେଉଁ ସହର ମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ କୋର୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ ବଢ଼େଇଥିଲେ, କ୍ରପ୍ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏନିମାଲ୍ ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସବୁ ଏନିମାଲ୍ ରିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ସମାନେ ସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଥିଲେ, ରୁଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସିଟିଜ୍, नो द रिमेन्स प्लाट्स द हरप्पा ग्रू। सी आपणकर देखु से चाष कर जोड़ा आप कहली फार्मिंग, ह्विट कर बार्ली कर पल्सेस कर पियाज कर राइस कर सिसेमा कर लिसीड कर एंड मुस्टार्ड कर सब जो कहले आइटम सब से सब चाष कर कौन कर ए न्यू टूल द फ्लग वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। तो एटी से कौन कर गोटे नुआ टूल पाई जोटा कि हल बोली आम कहते प्रेजेंट डे प्लग, से प्लग जोटा कर कौन कर टर्न कर सॉइल को एपट सेपट खेल खुला कि चाष। ओके, while real plugs which were probably made of wood, जिते तैयारी से जो लंगर सब जो आप हल कहते मेड ऑफ वुड, से कौन तैयारी होची ना काठर तैयारी होची, have not survived, सेटा बेस दिन रही ना। Toy models have been found as this region does not received heavy rainfall. Some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. तो देखो आपड़ जो तार ग्रोथ हो जो कल्टिवेट करुँच जो आप सीड गुड़ाक ना कहीगली से तो कल्टिवेट कर कल्टिवेट कला समय से प्लग कर हल हल करने गुड पाइबापी से भल फसल पाइबापी से हल कर। तो से बर्तमान कौन कर डज नॉट रिसीव हेवी रेनफॉल, सम ऑफ देम irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied. तार एठू कौन एविडेंस मिलूँ ना, वाटर को स्टोर कर सप्लाई करते कौटी ना फील्ड्स को, व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जो गछ गुड़ा बड़ बड़ हो जाता। द हरप्पान रियर्ड कैटल सीप, आप देखो केटल है जोड़ा आप गाई बोली कहते गृहपालित पशु, केटल जाऊँगी, सीप हूँ आप जो मेढाटा, गोट छेली एंड बफालो, ये जो सब आप कौच ना सब से गुड़ा सब से सब कौन रियरिंग करते जो मैंने घर रखी पालन करते डोमेस्टिकेटेड कर कौन कर वाटर एंड pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to gather distance in search of grass and water. They also collected fruits like देखो बर्तमान से आपणकर रियरिंग कर कहली केटल है, सीप है, गोट है, बफालो है, आ कौन कर वाटर पानी आ चरिया जो सब जगह पोस्चर लैंड गुड़ाक ताकू सब से सेटलमेंट करटा जो ड्राए हो जाए कौ समय ना समर मंथ लार्ज जे एनिमल्स कौन कर प्रोबेबली टेक आउट से पलि जाते कौटी ना अलग अलग दूरिया दूरिया डिस्टेंस को कौन पाई ना सर्च करने घास आ पानी। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रुट्स लाइक से जो आर्लीस्ट सिटी जो रोचे आम से पीपुल मैंने कौन करते ना से फ्रुट कलेक्ट करते कौन बीट कैच फिश या हूँ हंटेड विथ एनिमल्स लाइक द एंटीलोपी। आपर नेक्स्ट कौन हो ना ए क्लोजर लुक हरप्पन सिटीज इन गुजरात। क्लोजर लुक हरप्पन सिटीज इन गुजरात। द सिटीज ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड इन धोलावीरा लोकेट कौटी धोलावीरा गोटे सेमती गोटे आर्लीस्ट पीपुल से गोटे सहर रोचे सहर ना हो धोलावीरा जो धोलावीरा सिटी आपंकर लोकेट कर हदीर बाइट जोटा कि सेपरेट कर सेपरेट आज बीट इन द राणा ऑफ कच्छ। राणा ऑफ कच्छ को स्टेट रे पड़ुची मुझे तुम कमेंट माध्यम जनइब। जदि आप कमेंट मत भल लगी मुझे लाइक देवी, जो कमेंट भूल थो ताकू मुझे जनईदेवी।
ଆପଣ କିଛି କିଛି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ରିଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେତେ ମନେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରିଭାଇଜ୍ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ନେଟ୍ରୁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରି କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ସଏଲ୍ unlike some of the other Harappan sites which were divided into two parts. तो सेटा दी भाग विभक्त कराई कौन कौन ना धोलबीरा वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ताको तीन भाग विभक्त कराई कौन कौन ना पार्ट गुटे सराउंडिंग विथ मैसिव स्टोन वॉल्स आउ एंटरिंग थ्रू आउट गेटवेज कौन देयर इज आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the script Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inland in wood. This is a unique find as generally Harappan written has been found on a small object such as seals. ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦ ସିଟିଜ୍ ଲୋଥାଲ ଷ୍ଟୁଲ୍ ବିସାଇଡ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ ଦ ସାବରମତୀ। ତ ଲୋଥାଲ ସିଟିର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସେଇଟା ତା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ରହୁଛି ସାବରମତୀ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜୁରାଟରେ ଲୋକେଟ୍ କରୁଛି। ତା ଗଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ବତ ପାଖରେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ନିୟର ଏରିଆସ୍ ହ୍ୱେୟାର ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ସେମି ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ୱେର୍ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତାହେଲେ ଲୋଥାଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମି ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମେକିଂ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, shells and metal. There was also a stone house in the city. Many seals and sellings is the impression of seals and clay were found in the store house. अच्छा ओके स्टोर हाउस से सब एविडेंस मिलूँ जो आपको कहले लोथाल से आपको गुजरात रोचे जोड़ा कंबत पाखर साबरमती रोचे ट्रिब्यूटारी साबरमती ट्रिब्यूटारी पाखर रोचे कहीदेली। तापर नेक्स्ट टाइम आगू जावा। এইটা ଆପଣ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପିକ୍ଚରଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିଦେଉଛି ଦ ଡକ୍ୟାର୍ଡ। ଲୋଥାଲେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟାର୍ଡ ଥିଲା ସେଇଟା ତାର ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛି। ଦିସ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଏ ଡକ୍ୟାର୍ଡ where boats and ships came in from the sea and through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. ଆଚ୍ଛା ଓକେ ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହିୟର ୱାଜ୍ ପ୍ରୋବାବିଲି ଏ ୱାର୍କସପ୍। ओके द बिल्डिंग गोटे देखा मिले जो प्रोबाबिली फाउंड कराऊँगी सेटा सब कौन ना गोटे वर्कशॉप थिला बोली मेकिंग बीड्स पीसेस ऑफ स्टोन हैव मेड बीड्स टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंडेड हियर। सील्स एंड सीलिंग्स the seals may have been used to stamp bags or packets continuing goods that were sent from one place to another. अच्छा सील गुड़िक यूज कराला कौन पाई ना स्टाम्प लगे पकेट रे आ कौन करा कंटेनिंग जो गुड्स सब रोला। देयर वाज सेटलमेंट्स of settle there were sent from one place to another गोटे जगह पठला समय सील यूज कराला। आ कौन कराला ताको क्लियर यूज कराला नोट कराला। सील्स वेयर pressed on it. The impression of the seal is known as scaling. अच्छा ये तो आपको कहीदेली। नेक्स्ट टाइम आगू जावा। seals are used every day. Find out that they are used for. अच्छा सील गुड़िक बर्तन में लगुच कौन पे लगुच मत भी चाहिए कमेंट जन सील्टा एपाई लगुच गोटे मुझे जिनस आपको कहीदे जे आपड़ यहाँ टंकाखिया कॉइनटा यहाँ टंकाखिया कॉइन बोली तुम केमी जानुच এইটা টঙ্কাখিয়া কয়েন বলি তা উপরে লেখা হয়েছে ওয়ান তা তলে লেখা হয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলি আপনার এটা ভারতের মুদ্রা বলি লেখা হয়েছে তুমি জানুছ এটা টঙ্কাখিয়া কয়েন। সেମିତି গোটে জিনিসକୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ବା ଅଫିସିଆଲ ତାକୁ ଜଣାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଲ୍ ଲାଗେ। ତ ସିଲ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକ୍ସ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଭର କରିବା। କଭର କଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଯଦି ତଥାପି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ सेक्शन लिखिकी देले मुझे तार तर्जमा करें। आपको मुझे नेक्स्ट वीडियो आनमी आपण ना सहित से जिनसटी मुझे भलसे डिटेल बुझेदेवी। तो आपन को जदि मो चैनल टी भल लगुच पढ़ा शैली भल लगुच आप मत कमेंट मध्यम जन पारे और चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। जदि भी किसी असुविधा रोचे आप कमेंट जनइले मुझे संशोधन निजे करें। तो आम आगू देखिए द माइस्ट्री ऑफ द एंड
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ତା ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଶେଷ ହେଲା। ତ ଏଠି ରହିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ କ'ଣ ନା ଦ ମାଇଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଏରାଉଣ୍ଡ 3900 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ, ପାଖାପାଖି 3900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର we find the beginning of a major change. People stopped living in many the cities. Writing, seals and weights were no longer used. Raw materials brought up from long distance became rare. In Mohenjo-daro we find the garbage piled up on the streets. The drainage system broke down and new, less impressive houses were built even over the streets. They did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried off, others suggest that there were deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks. ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଇଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ, ମାଇଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଯାଇଛି, ଫେଥ୍, ବିଲିଭ୍, ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ମାଇଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ସେ କହିଛି ଯେ ଏରାଉଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 3900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ବିଗିନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ମେଜର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। ଯେ ପିପୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ମେନି ଏ ସିଟିଜ୍, ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ people stopped living many of the cities. People are live କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ରାଇଟିଂ, ସିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ସ ୱେର୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ୟୁଜ୍। ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଲ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ତାକୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସକୁ ବ୍ରଟ୍ କରାହେଲା, ଅଣାଗଲା, ତାର ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ସେସବୁ ଏଇ ସିଲ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ରିଭରକୁ ଡ୍ରାଏଡ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଦିଟ୍ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ହାପେନ୍ସ ବିକଜ୍ ଫୁଏଲ୍ ୱାଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ବେକିଂ ବ୍ରିକ୍ସ। କାହିଁକି ସବୁ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଟା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପୋଡ଼ା ଇଟା ପାଇଁ ତେଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ରିଜିନ୍ସ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ସିଟିଜ୍, ସେଥିପାଇଁ ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏଣ୍ଡ ହେବାର ରିଜିନ୍ଟା କ'ଣ, ଯେ ମେଜର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ମେଜର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସଜେଷ୍ଟ ଗାର୍ବେଜ୍ ଡାଉନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। It happens as if the rulers lost rule. In any case, the effort of the change, the quite clear sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ଇଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥକୁ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟର ଦ ସାଉଥ ନ୍ୟୁ ସିଟିଜ୍ ଇମର୍ଜ 1400 years later. You will reach about them in chapter 5 and 8. ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଚାପ୍ଟର 5 ଆଉ 8ରେ। ଫାଇଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୟୋର ଆଟଲାଷ୍ଟ, ଆଟଲାସର ଇଜିପ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ଫାଇଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର ଆଟଲାସ, ମେନି ଅଫ୍ ଆଟଲାସ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ। Find Egypt in your atlas. Most of Egypt is a dry desert. Exports for the lands along with the river Nile. Around 5,000 years ago, kings ruled over Egypt. The kings sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. They also built huge tombs known as pyramids. ମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପିରାମିଡ୍ସକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। They died the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. ଆଚ୍ଛା, ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପିରାମିଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ୟୁରିଡ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା these careful preserved bodies are also known as mummies. ସେଇ ଯେଉଁ ପିରାମିଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ମମିଜ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଓକେ,
A large number of objects are also buried with them. These include food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons, and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the minerals. With the rulers, these are amongst the most elaborate burial known in world history. ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ମମିଜ୍ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜା ତାର ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ସେ ଡେଥ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିରାମିଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ମମି ବୋଲିକି, ଏରାଉଣ୍ଡ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଯେ ଏଇଟା ରୁଲ୍ଡ ଓଭର ଇଜିପ୍ଟ। ଆଉ କିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ମି ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲଭର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଭର ଦେଖନ୍ତୁ, ଥମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିଷ୍ଟିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଚାପ୍ଟରଟି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏତିକି କହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।